Sefania 1. Firman Tuhan yang datang kepada Sefania bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. The word of the Lord which come unto Sefania the sons of Kushi, the sons of Gedalia, the son of Amaria, the son of Hizkia, in the days of Yosia, the son of Amon, king of Judah. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. I will utterly consume all things from off the land, said the Lord. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara. Akan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. I will consume man and beast, I will consume the fowl of the heaven and the fish of the sea and the stumbling block with the weak, and I will cut off man from off the land, said the Lord. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. I will also strike out mine hand upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Shemarims with the priests. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. And them that worship the host of heaven upon the housetop, and them that worship and set swear by the Lord, and that swear by Malcolm, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya, and them that are turned back from the Lord, and those that have not sought the Lord, nor inquire for him. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan kurban dan telah menguduskan para undangannya. Hold the peace at the presence of the Lord, for the day of the Lord is at hand. For the Lord had prepared a sacrifice, he had beat his quest. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the prince and the king's children and all such as are clothed with strange apparel. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. In the same day also will I punish all those that live on the threshold, which fill their master house with violence and deceit. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkabungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. And it shall come to pass in that day, said the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate and howling from the second, and a great crashing from the hills. Merataplah hai penduduk perkabungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Howl ye inhabitants of Maktis, for all the merchant people are cut down, all they that bear silver are cut off.
Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. And it shall come to pass at the time that I will search Jerusalem with candle and punish the men that are settled on their list, that say in their heart, The Lord will not do good, neither will he do evil. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Therefore their good shall become a booty, and their house a desolation. They shall also build a house, but not wisdom, and they shall plant vineyard, but not drink wine thereof. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat, dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hai hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. The great day of the Lord is near, it's near, and has greatly, even the voice of the day of the Lord the mighty. Men shall cry there greatly. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of vastness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of cold and thick dark. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. A day of the drum and alarm against the first cities and against the high tower. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. And I will bring distress upon men, and they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out dust, and their flesh as the dung. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealous, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.